Pantay ka na liwat. Ulit lang. Ayaw na lagi. Ako ulit. Sir Eric, okay ka lang? Okay ka lang? Happy day sa'yo. May pasparo pa. Happy birthday, Les. Sana magka-junior ka na. Pwede mag-atik-atik ka na lang, bro. Sige, kaya na. Dito ka na lang. Sige lang, ID pati ang balik. Guard, isa lang guard. Nanimaho na. Pero di talaga siya. Be ako, be. Ikaw, guniti good. Doon ka na lang, di urong mo na lang. Urong mo na lang. Ay, take pan na. Hindi, ang hangin. Happy. Grabe ka po. Kasi dati na gulo-ulo. Kasi gulo-ulo alay ka. Ay, ginuo kong nakamot na ako kasi gulo alay lulo. Mag-blow na pagdali. Wish na lang. Wish. Sana magka-junior na si Lester. Yay! Yay! Happy birthday! Happy birthday! Kaya siya guys, birthday niya ka na guys. Happy birthday, Lester Magjuling! Okay, next na surprise. Ready na? Tapos na daw si Faisal. Ay, alatay sa Faisal makakuhan. Next na surprise, ready na? Ano sa gusto ni mo? Pataod-taod. Next na segment. Next na segment, ma'am. Sayawan daw ka rin. Kailangan na ni Happy birthday! Happy birthday! Sa'yo na lang, ipitan ka naman, Kwart. Ayaw ko na, Kwart. Happy birthday! Wala na, vlogger na si Chelsea. Birthday! Yes! Mag-follow ka sa YouTube ko! Kita mo lang titik, diba? Ipa-feature na dito. Ito ha, gagawin ko na si Charles. Tao lang gapon ko. Okay, kain-kain si Pipay. Happy birthday! Yes, next goal kay Shargaw daw. Shargaw. Asa gisulti ni Faisal? Asa gisulti ni Faisal? Ni-reply ka. Wala siya kapag kailangan na may amot. Matingalan. Maayon na tayo, nagambay ka. Very good. Congratulations, birthday. First slice. Happy birthday. Dahil tagpila ni Deng yung mga graham bar. 50 no? 40. Mamunig pinakabarato? Ay, chocolate? Isa yung food panda or grab. Ay, mall mo. Hala, kung nakuha ba? Happy birthday, Pogi. Happy birthday. Kaning iyang cake, guys. Yan. Tapos, nasa giatag sa mga... Another vlog. Vlog, ano Ozan. Ayaw, Yeah. gara-gara kay Kajimi. Kajimi, happy na mo. Be, exam nyo karon? Quiz. Kumakagat siya, guys.